Adik agung, dua insan agung kita peringati haulnya di pagi hari yang penuh barakah. Doa kita semua dilimpahi hujan rahmat ilahi Rabbi, sebagaimana dituturkan para ulama inda dzikri salihin tanzilur rahmat. Ketika diingat dan disebut-sebut akan para salihin, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maha Guru Samahatul Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu, Al-Imam Ibnul Imam Ibnul Imam ila Imam Al-Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Al-Qutub Ibn Al-Qutub Ibn Al-Qutub ila awal qutbin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Hadramaut 15 Safar 1316 Hijrah. Pada malam kelahiran beliau radhiyallahu anhu di kota Tarim, Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Saqqaf radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Oleh Sayyidi Syekh diberikan kepada beliau Al-Habib Al-Imam Syekhan As-Saqqaf radhiyallahu anhu sebuah mushaf, kitab suci Al-Quranul Karim. Seraya bertitah kepada beliau, a'ti hadzal mushaf Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih, berikan mushaf ini kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Faqih. Keesokan harinya Al-Habib Syekhan segera datang menemui Al-Habib Ahmad bin Faqih dan menceritakan mimpinya tadi, menceritakan mimpi beliau tadi malam. Al-Habib Ahmad berkata, tadi malam saya dikaruniakan Allah seorang cahaya mata, seorang cahaya mata laki-laki. Kalau begitu akan saya beri nama Abdul Qadir, tafaulan dan tabarrukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Begitu berkah bayi bertuah ini, tumbuh membesar dalam tarbiyah dan didikan sempurna. Di saat usia beliau 14 tahun, beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu sudah memperoleh ijazah ilmu agama dan amaliyahnya dari guru beliau Al-Habibul Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Yang saat ditanya tentang hal itu, beliau menyatakan, hadzal walad wa yaqa'lu syan 'azim bil Jawa. Ini anak akan memperoleh kedudukan dan keadaan yang besar dan hebat di tanah Jawa, tuan. Setelah itu beliau berhijrah dari kota Tarim ke kota Sayun, kota Makkah, Madinah dan beberapa kota lainnya, hinggalah ke Indonesia yang menjadi destinasi hijrah terakhir beliau. Rihlah dakwah beliau radhiyallahu anhu berakhir di kota Malang ini, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal 1364 Hijrah bersamaan 13 Februari 1945 Masehi, 6 bulan sebelum proklamasi Indonesia, beliau radhiyallahu anhu Al-Habibul Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu mendirikan pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah yang pada awalnya berlokasi di Jalan Embong Arab dan akhirnya berpindah lokasinya ke Jalan Aris Menandar ini. Hidup beliau senantiasa berhias akhlak mulia. Pernah diceritakan sewaktu masih belajar, beliau dipukul oleh salah seorang guru beliau atas satu kesilapan yang bukan kesilapan beliau sebenarnya, dan beliau tidak. Ketika itu sang guru ketika sadar akan kesalahannya, sang guru memohon maaf kepada beliau yang ketika dipukul tidak bergerak apalagi melawan sedikit pun. Ketika sang guru memohon maaf kepada beliau, beliau berkata, "Law darabtum wajhi bin nal ma taharrakat li sya'rah bal afrah wa ajidu minhu lallah kaifa la adarbul habib ladhil."
Andaikan tuan guru memukul wajah hamba dengan santal sekalipun, sehelai bulu dan rambut pun tidak akan bergerak, tidak akan bergeming dari tubuh hamba. Bahkan hamba akan sangat gembira dan bahagia. Hamba akan merasakan nikmat luar biasa. Betapa tidak, pukulan dari kekasih, nikmat dan lezat akan terasa. Hadirin rahimakumullah, kalau ada ulama yang terkeliru dalam fatwanya, beliau Al-Habib Al-Imam Al-Habar Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dengan sangat hormat akan menegur dengan penuh hikmah tanpa menjatuhkan ketinggian dan kemuliaan ulama tersebut, seperti dengan cara membacakan sesebuah kitab yang berisikan jawaban atau fatwa yang sebenar di hadapan ulama tersebut, sehingga si ulama itu dengan sendirinya menyadari kekeliruan fatwanya. Suatu kecil beliau berkhidmat. Sewaktu beliau di Indonesia, di Surabaya, beliau pernah berkhidmat mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Beliau Al-Habibul Imam Al-Habar Qutb Al-Habib Abdul Qadir radhiyallahu anhu di situ jatuh sakit dan tidak dapat mengajar selama seminggu. Di awal bulan seperti biasanya, mudir madrasah memberikan kepada beliau gaji penuh, meskipun beliau tidak hadir mengajar selama 1 minggu. Namun beliau radhiyallahu anhu enggan menerima gaji secara penuh tanpa potongan untuk 7 hari yang beliau tidak mengajar sewaktu sakit itu. Ketika mudir madrasah berkeras untuk tetap memberikan beliau gaji penuh tanpa potongan sedikit pun, beliau radhiyallahu anhu berkata, illam taqta'ha fa ana waqif. Kalau bapak tidak potong gaji saya memilih untuk berhenti. Allahu Akbar. 3 bulan sebelum kewafatan beliau Al-Imam Al-Habar Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau memberitahukan kepada salah seorang murid beliau yang paling dekat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada beliau Al-Qutbiyah, pangkat makam kewalian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kepada murid tersebut, hal tusaddiquni ya waladi, kamu percaya kepada saya kan wahai anakku? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sesuai yang dituturkan oleh putra beliau Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu, yang pernah bertemu dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam, yang Nabi Allah Al-Khadir alaihi salam mengucapkan kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, ahlan bil kutub wa banil kutub. Selamat datang kepada seorang wali kutub, putra dari seorang wali kutub, Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kalau murid memuji guru itu biasa, tapi kalau guru yang memuji murid itu sangat luar biasa. Salah seorang guru beliau Al-Habibul Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar radhiyallahu anhu berkata, Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih kanifun mali'un ilman. Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bagaikan wadah yang penuh berisi ilmu. Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih miftahun min mafatihil khair. Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih kunci dari kunci-kunci kebaikan. Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Syekhul Ulum. Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih guru segala ilmu pengetahuan. Wa ani bihi Syekhul Ulum Ibn Ahmad ila bal Faqih Abdul Ghida'a wa tibbahu. Pernah Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu anhu yang terkenal bertanya kepada salah seorang habaib, Anda dulu belajar di mana? Dijawab oleh si Habib tadi, saya dulu belajar dengan Habib Abdul Qadir bin Faqih, tapi cuma sebentar.
Lalu Al-Habib Saleh bin Jinnan radhiyallahu anhu berkata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang membawa maksud sebentar saja bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Fiqih radhiyallahu anhu akan memberikan kamu kebaikan, keberkahan yang teramat banyak, sama halnya seperti malam Lailatul Qadar yang walau hanya satu malam namun lebih baik dari 1000 malam. Pernah almarhum al-Mawfurlah sahibul haul al-hadra menuturkan ketenangan dan pembacaan amanat dan kalam beliau menuturkan sebagai sebuah doa